الزول الزول ولا نزول، الزول ولا نزول، لا نطاسو نحملرا سو ترملا الزول يوني نايدي وشو تقلطرا السلام سي بن عودة نغاس أعرض سعان لو سالو نسن وذاين سعان لو سالو نسن بمزيغا سعان لو سالو نسن أم القبائل il n'y a pas de différence. Et ben c'est pour ça نكون قارد الزول يرنا ينايدي واش تسينير ولا نزول، ولكن أولا كي استعرف نغا استعرف باش تفهمن وعرضن ما يخدمغاش لا تراديكسيون نغاس الزول السلام نستقباليت ما لا نزول معناه نستقباليت ونقرار فوالا يكرسو نشوف القروية من هاد سامحية، ولكن كشما يدس قيوث لا بوليميك إنك تحية الإسلام سلام يعني تحية الإسلام نغا الشالوم ذاغن تحية الإسلام بونجور تحية الإسلام بيونس دياس تحية الإسلام good morning good evening تحية الإسلام ما إلي إلي ذا نسلم ذا إنجليزي غادي ساكديني good morning أصلينات نايني السلام باسكو vous êtes musulman. Et avec tout ce qui se passe en Orient, notamment à Riyad, à Tanzram, cette mascarade de ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Arabie Saoudite. اسمين لاندي مسلمن تكشمنا الفتنة كثمورتنا نغال جيو في الفتنة في فرنسا مين نروح نسكري في 250,000 يقموثن في الجال بعرب الناقي حاشاكم وحاشا قدركم والله لو كانوا فيها هاد خدمة يسن نعقارنا أسيفني الظن سمعتي فهو لاقي أسيفني الظن باش الريحة مزمرانا ذا عدين غورنا مثلنا ذاك يذنغ دوبوي 14 سيكل أزرثا مكينو غالتورا nous rallions la crise qui n'a aucune solution jusqu'à maintenant. La crise d'identité. نشوياغ أمكن لا أمكن نغال الذي مزيغا نغال العرب زاز كان وسن أمكن نغال أغرن المعنى ماشي نكوني ذاك ذوذني زيك يكسعانا شحال من يضاني أمو قذوذ نتورا كازراك لافيرين ستاد نتيزي وزو فهمه كلش فهمه بلي إمازيغ النغ أن بارتيكولي قبايلي النغ روح نزكس ils sont endoctrinés ils sont عبدا وغان عبدا الدينار وسعين نيثي الركزة نيف ني في الدون كان أم المال يهمل في الجال عبوض أخاطر مازال يشي يثار الحيض كون يثير الحيض الزرن إبان كي
ما جملة غادي نبدا هاد المدة فيكسينيو في السطاد نتيزي وزو أشحال يقوز الووال باللي ستاداكيان فيوغال قاري فاسن ليكيب ناسيونال وثعليم ماري وشو إبا لو ستاداكي سي بور باري لا روت على جياسكا باش تسيلي راك الطوب يفوا أتروح غرس إبا بداو أذاوين ليكيب ناسيونال أتسوار ديالنا باش هاد السلوغان تاع مور تقبيليت باسكو ما يوغال ستاداكي au niveau national pour organiser les compétitions nationales et internationales, les ZUX. Derrière cette possibilité, derrière cette initiative prise dans les coulisses, dans la boîte noire, justement, pour barrer la route aux indépendantistes kabyles. C'est ça le projet Ouzabou Gesmour Sakhvailit, Soufou Sakhvailien. Le pouvoir n'a pas autre solution que de jouer sur le terrain de football pour drainer le maximum de Kabyles dans leur rang en laissant la GSK et en laissant cette idée d'indépendance de la Kabylie. Voilà le projet qui existe aujourd'hui entre les mains du pouvoir et entre les mains de ces relais en Kabylie. Azka, مثل n'importe quelle compétition أدسن كيف تقرغراي برانيين أدسن يتزيرين mal éduqués نزراتن mal éduqués poussés par des siècles hostiles à la Kabylie أدروح عن هاد السلوغان تاع مرتق بيليف يا ناس مرن أذ بروفيتي أذ عدين غثو ذرين d'un côté de l'autre côté أذبوا ينايديون يسعى un projet ولا غيث c'est d'investir dans la région de faire couler beaucoup d'argent pour acheter des assiettes pour construire ou réaliser des projets qui vont casser ce mode de vie qui règne aujourd'hui à travers des millénaires dans notre région kabyle. Les coutumes, les habitudes. أروحنا لما كشمنا غثو ذرين التلعن ثلاث ديالنا أقلع نزرات ضربني قبل القرمح ماشي النساء en 2001 نسعين دوكا صورنا الأخبارات إيش جدرمين شوفوا سي جدرمين كشمنا غثو ذرين تقابر ديالنا ثلاث غثو ذرين أكاني خطي. Et encore plus grave, cette fois-ci, le champ sera libre, parce que Azabou, avec ses forces de sécurité, avec les cantonnements des casernes qui existent déjà aux alentours, la Kabylie est militarisée par des blindés. En plus, le survol des hélicos, pour des raisons inconnues, justement, pour appliquer ce projet dans la région, déstabiliser la Kabylie et la transformer en terre arabe, pas en terre kabyle,
مازال الثورة هدر منطقة القبائل وزمرنا راه ديني تيزي وزو نيا بقايت نيا البورج نيا سطيف نيا بومرداس نيا بويرة منطقة القبائل الثورة مازال ساعة نقول لا غنسن باللي لا كابيلي غاز توجور ان تيريتوار ابار ابار isolé du reste de l'Algérie الثورة منطقة القبائل والله سي غنبدا يسكني يغلي une vidéo qui date depuis 1991 اسمي قلال فيس يحكم قليزا بيسي للستاد 5 جويي ويقرا لو بوفوار ابري ارهابيين اكني قرا ثوره اقباليين كي سوبوز او بوفوار يرثن ارهابيين يظلي il a combiné avec les islamistes. Aujourd'hui, il combine encore avec eux. Eh bien, dans le stade 5 juillet, en 91, il a wagi à Irhabia Ali Belhaj, ce terroriste. Winix Anmis, il mousse Goudrer, il n'y a pas longtemps. Da Irhabi. علي بالحاجة يقملال ذي الإرهابيين سيواران وخا من الشيخ بن عيشة سنسك مدن دينا العشاء إرهابيين بشار يقولوا حنا نولون غير المروك واقع علي بالحاج il a présidé ce match au 5 juillet من هيك اللي السبيكار يمرني بخضر بالريش يورار الفيس يمرني يسعى ليكيب الفوتبول يورار افيك ليكيب ني 1982 يقلان زكس بن الشيخ يقهدرن ثورة قلا لاشان الهداف مرزخان توت ليكيب 82 يورار 5 جويي شهر رمضان ومن بعد علي بالحاجة ديال لا يذن يحضر il a utilisé l'islam comme registre de commerce أكني استخدام أذب ثورة الإسلام à des fins politiques فنتزرام le 1er novembre يقعدان يعدي في ليه بزاف الجماعة النيام قران إذنان للجزائر السمام ماشي طارق بن زياد سمام فلاس أعراب ان كريمينال عقبة بن نافع سلميف مازمرا غادي نير يناد لو فو معطوبة يرحم ربي يناد الراو النغزم رناد مليون dans une école devant un cours d'histoire واقي قارئ سما ناس كسيلة واقي سما ناس عقبة ما تروح أنا تسمين الجامعة من القرآن في عقبة بن نافع سي أنكور بلو غراف سي بور سا نكوني قال ماتش اللي فهمغ باللي أذابو il est très rusé il utilise toutes les cartes pour perdurer sur son fauteuil. Il peut même sacrifier tout le pays. Eh bien, oui, cette mouvance islamique, d'une autre facette, à travers cette mouvance islamique de Hamas, qui nous a ramené encore pour ce deuxième mandat Tebboune à la tête de l'Algérie. Comme Bengrina d'ailleurs, qui a fait sa campagne électorale. Ce qui est décevant aussi, quand on voit un avocat de l'Est qui a fait aussi campagne à Tebboune,
Et ce même avocat sait pertinemment que ce régime est un régime mafieux, est un régime qui ne respecte pas la loi et qui ne l'applique pas. Mostafa Bouchachi, l'éminent avocat que vous connaissez tous, aussi, connaît tous les dossiers de cette tragédie qu'a vécue l'Algérie. Et moi, j'ai peur pour ma Kabylie, ma chère Kabylie, de voir le même scénario se réaliser en Kabylie très prochainement, d'après les coulisses qui travaillent aujourd'hui justement pour ce même scénario, en Kabylie. Ce match du 17 novembre, le jour de naissance de Tebboune, qui a voulu nous lancer un message, tel Moradia, je suis présent dans le stade. Par le jour de ma naissance, le 17 novembre 1945. Eh bien, Aït Ahmed, qui porte le nom du stade, ne mérite pas qu'il soit nommé. Nommé par un pouvoir qui l'a tué, par un pouvoir qui a tué Abbar Ramadan. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Aït Ahmed en personne. Vous verrez prochainement cette petite vidéo où Aït Ahmed a parlé de l'assassinat de Abbar Ramadan à cause, justement, du congrès de la Soumam, qui a été préparé par Abbar Ramadan et qui a été liquidé après. Voilà, Adabou Adero Hadith Mi Aït Ahmed le stade. Mais c'est pas normal, ça ne tient pas debout. C'est pour répondre justement à un ou deux commentaires. L'islam n'a jamais été un registre de commerce. L'islam est au-dessus de tout le monde et au-dessus de la politique. C'est pour vous donner cette information qui veut parler justement de l'utilisation de la religion à des fins politiques. مديوغ الإسلام داو فوس المسؤول الجزائري خدمني ساكنني بغان زمران أدخل من لا ميم بوليتيك شينو أون كابيلي يظلي الخبرات يغدي يظن je défie n'importe qui s'il veut ou s'il peut m'infirmer ce que je vais vous dire. يظلي في الجنازة le 19 novembre 2024. Wagui, le wali d'Oran, le wali de Tiaret, qui vient d'être nommé par Tebboune. يموت باباس قوهران يزرع قوهران Nantes, tout le cimetière سماناس مقبرة عين البيضاء. Et ben, toute l'armada des services de sécurité était là-bas, à l'entrée du cimetière. Eh ben, خلا يمرني سنة الجنازات سنة شيوخ الإمام الجماعة يولي سوق المنبر يذن باش داسنا الظلم يمرني توتشويت في سكوان ميتيني يبقى يسند الأردن باش الإمام مني يتزال راه حاشا ما يلحق الوالي نيغ لوطوريتي لوكال تلحق
تزمر cette autorité تسجيك ني غتسدو ذي الجنازة، ولكن الإمام مني ويزولارا il a perdu presque 20 minutes فين الصلاة مي تلوحق l'autorité locale باش كماسين تزلان في الميتين. Voilà comment la religion est devenue chez nos responsables. الإمام هذا رجل الولي ما يساد نيغ l'autorité locale ما تساد باش هذا يزال الإمام مني يسعى الوقت مني للطهور. سي لور سي 10 minutes après الأذان أذكرنا تزلن، ولكن رجال mettre au service la religion au service des responsables. أما كنت ديناكي يغال قاري داوي درسن. Et ça te remarque, beaucoup de gens qui étaient là-bas avaient peur de dénoncer. Une question là, le message à Guy et le monde entier, Bachad Alman, de Cheikh Dran, du cimetière Naïn al-Bayda. Voilà, Bachad continuer. تامر تقبيلي في لقتيلي لايك ونسكشمارا la religion dans les affaires politiques. Il y a la laïcité propre à nous, nous ne sommes pas une république. دولة دينية ماشي دولة دينية نكوني دولة مدنية civile. La religion à part, mais la politique à part. Qui dit politique dit mensonge. Voilà qu'une. Je voudrais un pour le match en 91, le 5 juillet, et le match le 17 novembre à Tizi Ouzou. أم كقرن ما أشبه البارحة باليوم. أذهبوا إلى le même. Il n'a pas changé ses habitudes. C'est pour ça qu'il est là. Justement, pour barrer la route à toute opposition, quelle que soit sa majorité. Azabou Maïzra, une organisation politique, la popularité, soit un coup d'État, soit un remaniement, soit une liquidation. Eh ben, Inad Aït Ahmed, Abban a été liquidé par ce pouvoir. Et Aït Ahmed aussi a été liquidé par ce même pouvoir, mais d'une autre façon. Le Janazan Aït Ahmed n'a pas été géré par l'État, il a refusé. Il a refusé d'être enterré avec les couleurs. Non, il n'est comme un simple citoyen, et c'est un signal fort de la part d'Aït Ahmed, comme quoi il crée le pouvoir ni Xman Sagui, le stade, le Vajiaska Sismis. والسمانة راه معطوبلو الناس، لو كان سمان المعطوبلو الناس بالك وخدم غير من فيديو بارين فيني قعدان تنكروث دوماج ونزمرا نسوسم إلاق نظر إلاق أني لي au diapason de ce qui se passe chez nous, notamment chez nous en Algérie. تامور تقبيلي فتقيم تامور تقبيلي. Son indépendance est inévitable. Quel que soit le prix qu'on va payer. أم كي قال الصارات بلغ السيل الزبا. يلوم يديوني نادي وشو تهدر طارات استعارات باش كون فيها مرة تقبيلي.
نكي قليل مزاغ تقبيليت وشين غير عطا تقبيليت. Moi j'ai vécu dans une région arabophone mais كني برديش كان ولكن j'apprends chaque jour j'apprends quelque chose. Et ben مي دنيغ بلغ السيد والزوبا والزمارة دينيغ تقبيليت وشين غير السيل يعني quand l'eau déborde d'une rivière et en coulant, il y a juste à côté ou en face une colline qui va arrêter cette eau, mais l'eau par force augmente de niveau jusqu'à la crête de cette colline pour se déverser de l'autre côté. C'est pour ça qu'on قال استعراض بلغ السيل الزبا بلغ السيل الزبا يعني يوضز الهوان انفرز الشغال هذه البعزق ووال يا مثلا تسمتين. والله pour terminer cette vidéo ما في الدماغ لا كارت ناسيونال سي هونتو وزرغارة تمازيغ لا كارت ناسيونال. أمداك لو يدمد ان باسبور ما جو لي با يدمد ان باسبور ولاش تمازيغ ديال الباسبور ويجي نقراش تعرف رموز السيادة la souveraineté nationale représentée par ces deux documents officiels qui est la carte nationale et le passeport. La carte nationale c'est intérieur et le passeport pour aller voyager. ما تصاوب باسبوريك بثمورة وزرنا اللغة نتمرثني. C'est pas honteux. Et c'est pas honte de la part de ce pouvoir qui continue encore à ne pas revenir à nos racines. Quand même la carte Chifa, il y a une anomalie dans la carte Chifa. Je ne le dis pas. Eh ben, je tire chapeau. وإذا كي كان أزالي في مزيخنا. Une école. Vous allez la voir à la fin de la vidéo. Une école où c'était écrit le nom de l'école en bas, يتكتب ستمازيغ. ستمازيغ. C'est la seule école que j'ai vue, hein, personnellement. Moi, je ne l'ai pas vue il y a à peine 3 ans, à Esselnagen, à côté de Sidi Khal Tigzir, Ibsaoun. Je n'ai pas vu des écoles où c'était écrit Tamazight. Mais à l'ouest algérien, notamment dans une commune qui s'appelle Sidi Chahmi, cette école porte le nom en arabe, puis traduite en tamazight. C'est encourageant quand même. Pourquoi cette seule école qu'on voit dans l'entrée, les lettres de Téfinagh, le nom de l'école en tamazight, puisque c'est une langue officielle. Peut-être sont responsables à appliquer la loi et les autres ne l'ont pas appliquée. Ils ont transgressé la loi portant tamazight comme langue officielle et nationale. Un autre paradoxe. Il y a des instituts islamiques qui portent le nom d'Emir Abdelkader. Et dans ce même village-là, Sidi Chahmi, où se trouve cette école, juste à côté, à peine 600 mètres, à Kidnan, il y a une mosquée, Qarnas Masjid al-Amir Abdelkader. Dès que dit l'Amir Abdelkader, que la religion musulmane, منظر
ليستوار الامير عبد القادر انا كي تكفى شرط رايزو يزنج تمورت يموت تمورت تمسلمت تيسلمت يموت دي سي فرنسا يزنج تمورتيت سي لي زاكور بيجو سو لو كوموندمون دو نابوليون 3 هكا اللي خاطي التيستماثين يا تماثل فوالا لا رياليتي. اما كان الامير عبد القادر يغال صحابي يا ناس نايون ديال داكولي اي سامح تقصير عيدس ابان 2 ans نتا سي بيسكرا سي عقبة justement puisque il est né à Aqba là-bas. Il a immigré avec un I à l'intérieur du pays dans une ville saharienne, Tougourt notamment, à Tougourt. قالناس باديس شنت مدن دينا يا ناس نايون دينا يلا بريزيدون دابيسي قالناس مدجوجة عمار واقي كشمغ الحبس دينا واقي باديس هاكي تقصيرا يديس كان كشمغ لا بوليتيك إلا يونو وقرود يونو قشيش مفتوح يقالس نتا لا مازيغ قبايلي يقالس نتا عربي ولا قبايلي أخشيشني لا انسيستي يتراجعوا مغارني باديس الناس يعني بلي نكي ضارب باسكو نتا يتمنى بلي نتا ذا مزيغ واقي باديس هاكي يولد بيسكرا أزغن بيسكرا ذي شاوية نتا ذا شاوي في الأصل ينكر راسيس إبا أخشيشني لا انسيستي لا مفتوح ديك غورس واحد 50 أخشيش هاديس يلمد غير مولانيس بلي نتسادى مازال نتسادى قبايلي زمرارة هذيك سكوالا غيس بلي نتا ماشي ذا قبايلي باين الناس نتا عربي ولا قبايلي يقال لا انا قبايلي عربي ولا قبايلي يقال انا قبايلي يطلعوا ريك هناك هذا واش شكون اللي راه موراه القضيه هذه ناس نكي ناس نكي باسكو نكي جديس إذا كان سلم إما ولا النغ يمشطوحن وذا الراونا إلا قد علمن بلي في القبايل لان سيدي كابيل روحكم الله يدس لا ديسكسيون يجبد يد في الأمير عبد القادر اش يدينا أي سامع ما بون جو سيت سون نو هناك الأمير عبد القادر رضي الله عنه رضي الله عنه وما كان ذا صحابي قلا سي بور سا نكوني لو بوفوار هاكي مادام يستخدم الدين يستخشم بالعباد ونسعر العلاقة بالدين يتشرفن بالعباد أما كان عبدنتن قم كان يلو أكان خطي بوتفليقة يعبد أمير عبد القادر تبوناقي سفيرس الماسوني لو فرون ماسون أمير عبد القادر تصوير سفيرس طقارة تصوير الأمير عبد القادر ثاقي وقت تكفى même au niveau du Sénat, dans le salon d'honneur, il y a la photo d'Amir Abdelkader à l'intérieur. من زمرار نزر أي قبايليين باش تعلمم ثو غالي نغرد في رولاش ويجي يلفر نوتر اكسترميناسيون يا يثمثلنا تيستمثين ويجي بغان أذروحا أخلقن أكذوذ أعراب قسمور تمازيغ واقي بروجي نابوليون 3 البروجي فرنسا هذا بو يخدم في اللاس إيف ذكواس Et bien, dans le salon d'honneur du Sénat, vous allez voir la photo. Quand l'émissaire du groupe Hamas qui se trouvait à Qatar venait rendre visite à Saleh Goujil, يروح يسودن سوف القرويس
Et Banzarat Souerani l'Amir Abdelkader, que le salon d'honneur du Sénat algérien. Mais on zara Souerani Yugurthen, ni Massinissa, ni Takfarinas, ni Amirouj, ni Moustapha Boulaïd, ni Akbar Ramzan, ni Karim Belkacem, ni Boudiak, ni Khidr. Aucun de ces leaders historiques qui ont le même niveau, peut-être plus supérieur que celui d'Amir Abdelkader. Parce que ceux-ci n'ont pas vendu l'Algérie. Ils ont combattu la France. L'arme à la main, ils sont morts sur le champ d'honneur. Eh bien, Aït Ahmed, il a été condamné à mort. Oui, condamné à mort. Nzia Seroulent, c'est Marseille, Espagna, Marseille, Mbadela, la Suisse. Eh bien, Wagi, مثلا كي دي سبيكر سبورتيف هدرن في ليستوار ايت حمد مي هدرنا راه منو هيكن غان ايت حمد منو هيكن غان عبان منو هيكن غان بوذياك ويجي لي سبيكر سبورتيف ils sont tous des menteurs رجلن في لا فيريتي دقانا راه تيدت فوالا باش هاد الكفايات مثلا تسماتين لا كابيلي faut la préserver ce stade ne doit pas être à la portée de tout le monde. La militarisation de la Kabylie est une politique de colonialisme. Nous sommes colonisés par le pouvoir d'Alger jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'ai compris, moi personnellement, j'ai compris que nous sommes colonisés. Quand on nous prive de parler notre langue, de l'étudier à l'école, et qu'on étudie à sa place une langue empruntée de l'Orient, et qu'on l'utilise comme un registre de commerce, parce qu'elle est la langue du Coran, comme l'a dit Saifi, ce minable, ce malheureux, qui n'a rien compris en l'histoire, eh bien, l'avenir va nous dévoiler beaucoup de choses. Et ce que je vous dis sort au fond de mon cœur. Je ne porte aucune haine envers quiconque, mais je dis la vérité en face. ونيك بغان أي يحمل ونون بغارا يبان لك choisir une autre chaîne باش تكفوها continuer الزول voilà الزول. Il faut toujours répéter ces termes-là. الزول bonjour ou bonsoir, ولا نزول ونقرا اقرا ذاكي امساي امزكا امسك ذاكا اعتفم ذاكي حاشا ما نموت ما تشغل هنا